Guys, among ose guys, olo oy kaadyo. Unsa naman na siya oy. Among ose guys. Unsa na siya. Dako kay siya problema do. Yan guys, so tanawan guys. Tuulo na to guys ha. Tuulo na to. Kay dako kay siya problema. Sa problema ni mo sing. What's your problem dong? What's your problem dong? Problema ni mo dong? Yung nilingkuran guys. Unsa na yung nilingkuran? Mura siyag na lugi ba? Guys, oh. Nagtanaw-tanaw siya sa gawas in tawon kisa kanang gipaabotan ni. Ose. Guys, so. Ose, who's there? Doy kay guys, kay nagakbaak ba in tawon siya tawa. Sit down. Sit down, Ozzy. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Nagumod-gumod pa. Murag korek. Yan lang guys. Thank you for watching.